اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں۔ جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ ہر شخص کا ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ اداس ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے، خوش رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کریں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ دو خطرناک کام کبھی مت کریں۔ نمبر 1، کسی کو غم نہ دیں۔ نمبر 2، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ انسان کی سب سے بری حالت تب ہوتی ہے جب وہ خود پر قابو کھو بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں، ان کی امداد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دو لوگوں کے درمیان کا تعلق ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کسی تعلق میں ذہنی تناؤ ختم نہ ہو تو ایسا تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی گر جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقے بدلو، ارادے نہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ اگر آپ اپنی منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ سب سے خوبصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جب وہ بدل گیا ہو۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہو تو کبھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ مت کرنا۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ جب ایک مرد پیسہ کماتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے زیادہ عورتیں چاہیے،
लेकिन जब औरत पैसा कमाती है तो उसे लगता है कि उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से बेहतर है कि बुरी बातों को भूल जाएं और सिर्फ अच्छी बातों को याद रखें। इंसान की अक्ल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। मुआशरे का बदतरीन अलमिया तो यह है कि लोग हकीकी अजियत देकर मसनूई माफी मांगते हैं। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, ये मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करना चाहिए, ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। अल्लाह ने 7 समंदर पैदा किए, लेकिन मोहब्बत वो एक आंसू से करता है। किसी के उकताए हुए लहजे, थके हुए अल्फाज और बेमुरव्वत रवैये आखिर आपको भी तल्ख कर ही देते हैं। अगर आप अपने काम को सलाम करते हैं तो आपको किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने काम को आलूदा करते हैं तो आपको सबको सलाम करना होगा। परेशान क्यों होते हो? अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करके खुश है तो क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। फजर के वक्त अगर खुद आंख खोले तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी है। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। इंसानों के हाथ में सिर्फ कोशिश लिखी होती है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। इंसानों को अगर पहचानना हो तो उनको चेहरों से नहीं बल्कि दिलों से पहचानो। माफी मांगने में पहल करना बहादुर होने की निशानी है। जदीद दौर के गुलाम जंजीरों में कैद नहीं है, बल्कि उनको मकरूज किया गया है। दुनिया का मुफलिस तरीन इंसान वो है जिसके पास किसी को देने के लिए इज्जत भी नहीं। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना है। उन लोगों से होशियार रहो जो मुसलसल हुजूम की तलाश करते हैं, वो अकेले कुछ नहीं है। आपकी आदत इस बात का सबूत देती हैं कि आप कौन हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर इसे समझना है तो इसे बोलने दो। आपकी परवाह करने वाले ही सिर्फ आपको सुन सकते हैं, हत्ता कि आपकी खुशी को भी। सिर्फ 2 लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो खुद आप जैसे हालात से गुजर रहा हो, दूसरा जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। अगर आप सूरज की किरणों के निकलने के बाद जागते हैं तो इसका मतलब है आपको मालूम ही नहीं कि जिंदगी में रोशनी कैसे आती है। झगड़ा किए बगैर दुश्मन को तबाह करने के 4 बेहतरीन तरीके। नंबर 1, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। नंबर 2, नागहानी सूरत हाल में खामोश रहें। नंबर 3, खुद को माली और जिस्मानी तौर पर उनसे मजबूत बनाएं। झूठ इंसान की तमाम नेकियों को जाया कर देता है। किसी भी ताल्लुक की पहली सीढ़ी एतमाद और भरोसा है। दर्द वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी चाहते हो तो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। अपनी ज़बान को ज्यादा बोलने से रोकना बड़ी नेकी की अलामत है। मजबूरी इंसान के उसूल तोड़ देती है। हर वक्त खामोश रहने वाले लोग ज्यादा खतरनाक और ज़हीन होते हैं। हर इंसान उस इंसान की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खो देने का डर उसे सबसे ज्यादा रहता है। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सके वो मशक्कत के सिवा कुछ भी नहीं। दिल का सुकून पाने के लिए दिलों को सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेसुकून रहेंगे, आपको भी सुकून नहीं मिल सकता। दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना है। जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है
जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। कभी भी लोगों की बातों से परेशान न होना, क्योंकि आपने हिसाब रब को देना है, लोगों को नहीं। जब रिश्तेदार आपकी नाकामी पर कहकहे लगाएं, तो चलते फिरते सारा दिन ये कलिमात पढ़ते रहें, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। इतना उरूज मिलेगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में न रहे, क्योंकि जब तक कश्ती पानी में रहती है तो तैरती रहती है, और जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो कश्ती डूब जाती है। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। हम आजाद नहीं हैं तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप शोहरत के साथ पैदा हुए हैं तो ये एक हादसा है, लेकिन अगर आप शोहरत के साथ मर जाएं तो ये एक कारनामा है। आपकी आज की कुर्बानी से आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा।